ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ସାଧୁବୃତ୍ତି ସମାଚରେ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁବୃତ୍ତି ସମାଚରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଧୁ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ଆଚରଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି, ତାପରେ ଲେଖୁଛି ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗୋ ଭବତି ଦୁଃଖହା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ ସମୟରେ ଆହାର ଖାଇବା, ବିହାର ଯେତିକି ଆମ ଦେହ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବିହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିବା, ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରି ଉଠିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଶ୍ୟାମା କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମା କହୁଛି ଅଇ ସଖୀ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ପଶ୍ୟ ପଶ୍ୟ ଇମାମ ଚିତ୍ରମୟୀ ପ୍ରହେଳିକା। ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ। ମାଧୁରୀ କହୁଛି ଦୃଷ୍ଟାମୟା, ଦେଖିଲି। ପଶ୍ୟାମ ତୁ ଜୀବନ ପଥ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଏ ଚିତ୍ରଟିରେ ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ରୁଚା ଆମ୍, ହଁ, ସତ୍ୟଂ ବଦଛି, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଏସତୁ ଜୀବନ ପଥ ଇବ, ଏଟା ଜୀବନର ୱେ, ମାର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଉପରି ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନମ୍, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନମ୍, ଅନ୍ତେ ଚ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ଶେଷରେ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ଆନନ୍ଦ ଇତି ଶବ୍ଦେନ ଅଙ୍କିତଂ ଅସ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ବାଟେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ଆନନ୍ଦ ଇତି ଶବ୍ଦେନ ଅଙ୍କିତମ୍, ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୀନାକ୍ଷୀ କହୁଛି ଆମ୍, ଏବଂ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପଶ୍ୟାମ, ଦେଖିବା। କେନ ମାର୍ଗେଣ ଯାତ୍ରା ଭବେତ୍, ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ମାଧୁରୀ ଅସ୍ମିନ୍ ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁ ଅନେକା ବିଥିକା ସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଥ, ମାନେ ଯାତ୍ରା ପଥ ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଏତେ ଅନେକା ବିଥିକା ସନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଥିକା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ସବୁ ରହିଅଛି। ବିଥିକାସୁ ଏବ ଚଲନୀୟମ୍, ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବିଥିକାସୁ, ରୁଚା କହୁଛି ବିଥିକାସୁ ଅବରୋଧା ଅପିସନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଅବରୋଧ ମାନେ ହମ୍ସ ସବୁ ରହିଛି। ତଦା ଯାତ୍ରା କଥଂ ଭବେତ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ମାଧୁରୀ କହୁଛି ପଶ୍ୟ ପଶ୍ୟ ଅତ୍ର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ ଅପି ଅସ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶ୍ୟାମା ଅହଂ ଅଭିଜାନାମି, ଜାଣିଛି। ଯେ ଯାସୁ ବିଥିକାସୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ, ବିଥିକା ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉତ୍ସାହ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସନ୍ତୋଷ ଆଦୟ ସଦ୍ଗୁଣା ଲିଖିତା। ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ସାହ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାହା ବି ଏବ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏସ ଏବ ବରେଣ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଏହାକୁ ହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଅନେନ ଏବ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଠୁ ଶ୍ଲୋକା କହୁଛି ସାଧୁ ବଦସି, ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଯତ୍ର ଚ କ୍ରୋଧ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ପିଥିକାରେ କ୍ରୋଧ, କାମ, ଆଳସ୍ୟ, କଳହ, ଘୃଣା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଦୟ ଅଙ୍କିତା, ଈର୍ଷ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଲେଖା ଯାଇଛି, ସ ମାର୍ଗ ତୁ ହେଇବ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ ରାସ୍ତା ସେ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୟା ସର୍ବମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍, ସେ ଲୁଚିକିରି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶେଷରେ କହିଲେ ମୟା ସର୍ବମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ, ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯୁଷ୍ମାଭିଯୁକ୍ତଂ ଏବ ଉକ୍ତମ୍, ତୁମେ ମାନେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ ଏବ ଅନୁସରଣୀୟ,
जो रास्ता प्रशस्त अटे जो रास्ता भल अटे से रास्ता को अनुसरण करने उचित अर्थात से रास्ता चलवा उचित। प्रियताम तावत कथा मुझे तुम मान को ये विषय गोटे स्टोरी कहवा जाऊँगी तुम्हें मान सब मन दे शुण जार शीर्षक जार टाइटल साधु वृत्ति समाचरित अर्थात साधु मानकर वृत्ति को भल आचरण सब समस्त को देखा भल बिहेव सब देखा उचित। कौन है सप्तम पाठ साधु वृत्ति समाचरित। अच्छा आम वर्तमान कथाटा शुणा। अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेय कश्चित कुमार। जे कर्मपुर बोली गोटे नगर माने टाउन सहर थिला जो सहर रे अर्थात जो कर्मपुर सहर रे प्रच्छन्न भाग्य नाम रे जने पिला कुमार यंग बॉय थिला। अच्छा बाल्ये बयसी पिला दिन रे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड विद्या परांगमुख पाठ प्रति तार मन आउ भल रहिलानी विद्या प्रति से विमुख हो गला। केनचित दुष्ट बुद्धि नामना चौरेण सह पाठ प्रति विमुख होगा फल से कौन कला किए से प्रसन्न भाग्य से गोटे गाँव रे गोटे पिला रोला ना था दुष्ट बुद्धि सी भी चोरी चोरी चारी करुला तेणु चोर दुष्ट बुद्धि नामक गोटे चोर सांगे जाए मिसिला एवं ता सांगे चोरी बुलिक आनी चोरी चारी कला। चौर्य कर्मणि निरत संजात चोरी काम से लगी पड़ा। एकदा थरे स दुष्ट बुद्धि ना सार्धम से दुष्ट बुद्धि सांगे कस्यचित श्रेष्ठीन गेहे कौन सी जने सेठ जी धनी लोक गेहे माने गृहे घरे धन हरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थित धन चोरी करने अन्य एक गाँव रे जाई पशिला। अथ व्रजंत तौ दी जन जाक जो रास्ता चली से गर्त संकुले मार्गे जो रास्ता दे से जाऊले से रास्ता रे बहुत खाल खमा सब रही तेणु से खाल खमा रास्ता रे ये माने जाउचंती आर गाँ को चोरी करने धनी लोक घर से रास्ता रे खाल टीप रास्ता रे क्रीड केते जन पिला खेलुतिले क्रीडत कांग स्थित बालकान प्रेक्ष्य ये दिहे ये पाप बुद्धि ये दुष्ट बुद्धि आउ प्रसन्न भाग्य ये दुहे देखिले जे से खाल खमा रास्ता रे केते जन पिला खेलुचंती तेणु से तान बालकान प्रेक्ष्य देखी अवधताम कहले भो भो बालका अरे पिलाए कथम मात्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ कहीं ये गाबड़ा खाबड़ा रास्ता रे तुम खेलुच जदि कश्चित गर्ते पते ये खाल कमा गातर रास्ता रे खाली गात गुड़े भर्ती जदि तुम भितर खेलवा बेले कौ गात क्या गोड़ पशि जाए जदि कश्चित गर्ते पते तरी स विकलांग भूतवा चीरम क्लेशं अनुभवेत ताले गोड़ हाथ भांगी विकलांग होकर चीरं सबुदिन से कष्ट अनुभव कर तछुत्वा तेषु कश्चित उदंड बालक उवाच अच्छा से जो पिला सब खेलुले से पिला मानक भितर गोटे उदंड बालक माने गोटे दुष्ट पिला थिला से कहूँ अई भो अच्छा जदि एवं जदि एपरी ताले कथं भवंत सुपथं परित्यज्य ताले कहीं आपण दुनिया भल रास्ता छाड़ी अनेन कुपथे न गंतुम प्रवृत्त जदि एटा तो कुपथ बोली कहूच खराब रास्ता ताले तुम्हें दुहे ये भल रास्ता छाड़ी ये खराब रास्ता रे कहीं आसीच अपिदम श्रेयस्करम एटा कौन ताले भल अनेन बालो बचसा ये दुष्ट पिलार ये जो कथा शुणी सारा पर प्रतिहतांत करण प्रच्छन्न भाग्य माने माइंड की ये कथाटा पूरा टच कला प्रतिहत अंतकरण ता अंतकरण को एटा पूरा आघात देला एवं से भाविला किंग इदं वचन विशेषण मांग ये लक्ष्य करोती कौन ये कथाटा ये जो पिलाटी जो कथा कहला जे तुम्हें तुम्हें कहीं ये भल रास्ता छाड़ी ये रास्ता पाद देच तेणु ये कथा तो कौन मत लक्ष्य कला भाया कहला भाया जना पड़ुची हो कुमार्गं आश्रित मम ऋषि यम क्लेश परंपरा ये खराब रास्ता रे पाद देइथिबा
ମତେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଗୁରୁ ଉପଦେଶେନ ଇବ, ଗୁରୁ ଛାତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରି ଅନେନ ବାଲ ବଚସା ମମ ଚକ୍ଷୁଷି ସମୁନ୍ମିଳିତେ। ଏ ପିଲା କଥାରେ, ଏ ଛୋଟ ପିଲା କଥାରେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଅଦ୍ୟ ଆରଭ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ପାପ ପଥମ ତ୍ୟଜାମି, ଏ ପାପ ରାସ୍ତା, ଏ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଇତି ବିଚିନ୍ତ୍ୟ, ଏ କଥା ଭାବି ମିତ୍ରଂ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଂ ଅବଦ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ତାର ମିତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା, ସଖେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ମାଂ ମିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣୟସି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ସତରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ତର୍ହି ଇଦଂ ସାଧୁ ଜନ ଗର୍ହିତଂ, ତାହେଲେ ଇଏ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ଇମଂ ପନ୍ଥାନମ୍, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉଛେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ, ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରକୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ସାଧୁଜନ ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ତାହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ତସ୍ୟ ସଦ୍ବଚନାନି, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ତିରସ୍କୃତ୍ୟ, ଇଗ୍ନୋର କରି, ଅବମାନନା କରି ଗ୍ରାମାଭିମୁଖଂ ପ୍ରାଚଳତ, ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଅଭିମୁଖରେ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ତୁ ସମୁପଜାତ ବିବେକ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟର ବିବେକ ଜାତ ହେଲା ସେ ପିଲା କଥାରେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଗୃହଂ ପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ, ସେ ସେଠୁ ରିଟର୍ଣ କରି ଆସିଲା, ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସ୍ୱଗୃହଂ ପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ ମାନେ ରିଟର୍ଣ। ଗୃହେ ତସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିକିରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମରେ, ଫେରିବି, ଡେରି ହବ କି କାଲି ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଫେରି ସେ ଆସିଲା। ଗୃହେ ତସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସପତି ସମାଗତଂ ପତିଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୃଚ୍ଛତ୍, ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆର୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କିଂ ସର୍ବଗତଂ କୁଶଲଂ ବର୍ତ୍ତତେ, କଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ଅଯଥା କାଲଂ ସମାଗତ ଅଛି, ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ଡେରି ହବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆଡକୁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଯଥା କାଳଂ, ଯଥା କାଳଂ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ, ଅଯଥା କାଳଂ ମାନେ ଅସମୟରେ ସମାଗତ ଅଛି, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ କଣ? ସମ୍ପ୍ରତି ଧର୍ମମତୀ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମମତୀ ଆଗରୁ ପାପମତୀ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ତା ମତି ପଳେଇଛି। ସପଶ୍ଚାତ ତାପେନ, ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛି, ଅନୁତାପ କରିଛି, ତା ମନଟା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଂ ବୃତାନ୍ତଂ ନିବେଦ୍ୟ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା ଏବଂ ସକରୁଣମ, ଅତି ଦୁଃଖରେ ଉଚେଇ ଅକ୍ରନ୍ଦ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସାବଦତ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା, ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା। ଏ ସେଠୁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଅଳମ ଚିନ୍ତୟା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଦାମ ତରଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟମ, ଆପଦାମ ବିପଦରେ ଯଦି ପଡିଥିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ତରଣୀ ଅର୍ଥାତ ଡଙ୍ଗା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ତରଣୀରେ ଯଦି ଆମେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିପଦକୁ ଓଭରକମ୍ କରି ବିପଦକୁ ପାରି ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଏବେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଛ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଇଦାନୀ ବିଷାଦଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଉଦ୍ୟମ କ୍ରିୟତାମ୍, ଏବେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କର, ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କ୍ରନ୍ଦନଂ ବର୍ଦ୍ଧତେ ତସ୍ୟ, ଧର୍ମ କଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟର କାନ୍ଦ ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଚାଲି ଲାଗିଲା। ଆଉ ନାନ୍ତମ ସମଧି ଗଚ୍ଛତି, ତା କାନ୍ଦ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଲାନି, କାନ୍ଦ ଆଉ ସରିଲାନି। ନ ଅନ୍ତମ ସମଧି ଗଚ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ କାନ୍ଦ ତାର ଏତେ ଜୋରରେ ବଢି ଚାଲିଲା, ତା କାନ୍ଦ ଆଉ କମିଲାନି। ବ୍ୟସନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଉ ମୋହାତ ମୁଁ କେବଲଂ ପରିଦେବୟତ୍, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ବ୍ୟସନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋହାତ, ମୋହ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତ, ନ ଜାଣି ନିଜର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଗୁ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡେ, ଆଚ୍ଛା କ୍ରନ୍ଦନଂ ବର୍ଦ୍ଧତେ ତସ୍ୟ, ତାର କାନ୍ଦ ସିନା ବଢେ
किंतु नान्तम समधिगच्छति मोहात् केवलं परिदेवयेत्। अच्छा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तेणु ये उपदेश प्रच्छन्न भाग्यर स्त्री ताकू प्रच्छन्न भाग्य को उपदेश दौची। तेणु हे स्वामी तुम्हें आउ वर्तमान विपद तो पड़ी जाइच, धैर्य धर आउ विषादम त्यक्त्वा उद्यम क्रियता। आमे जदि विपद रे पड़ी कांदी चलिबा ताले से कांद सिना बढ़िब किंतु कमिबार प्रश्न उठू नाही। तेणु एबे धैर्य धर आगु को काम करि चल। जेवं जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घट। जेमिति गोटे घट गोटे माठिया बिंदुए बिंदुए जल रे क्रमशः पूर्णता लाभ करे। तेणु स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धर्मस्य च। तेणु से ही हूँ हेतु माने कज बा कारण समस्त विद्यार समस्त धर्मर आउ समस्त धनर मध्य। तेणु धीरे धीरे आमे पाठ पढ़िले धीरे धीरे जड़े किए एका दिन के डाक्तर इंजीनियर हो जाए नहीं। तेणु धीरे धीरे पाठ पढ़ी तेणु क्रम ग्राजुआली से समस्त विद्यार अधिकारी हुए, समस्त धर्मर अधिकारी हुए एवं समस्त धनर अधिकारी हुए। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा स्त्री प्रसन्न भाग्यर स्त्री एमती अनेक उपदेश शुणेला प्रसन्न भाग्य को। तापर स्त्री ठार उपदेश शुणी शांत चित्त तार मन टिके शांत हैला। स कस्यचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे कौन सी जने कृषकर शस्य क्षेत्र रे हल कार्यम कर्तुं प्रारभत। हल काम करने को आरंभ कला। आउ श्रमेण च परिश्रम रे शनै शनै धीरे धीरे प्रभुतम धनम अर्जितवान बहुत धन से अर्जन कला। अथ पूर्व मित्र दुष्ट बुद्धि तार पूर्व सांग थला दुष्ट बुद्धि से प्रच्छन्न भाग्य से धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा। प्रच्छन्न भाग्य वर्तमान धनी हो गलानी धीरे धीरे पैसा रोजगार करी से पैसा संचय करी धनी हो गलानी। धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा कदाचित् मध्य रात्रे दिने राति अधरे तस्य एव गृहे चौर्यार्थम तारी घरे चोरी करबा पई सन्ति खनन सुजोगं विलोकयन स्थित। कोठी गात करी ता घरे प्रसी सन चोरी करिवो एमती अवस्था से सेठी थिला। तस्मिन एव काले ठीक सेतिकी समय रे अर्थात ता घरे चोरी करबा पई लुचिकरी छकी थिबा समय रे सुतोत्थित प्रच्छन्न भाग्य तो शोईथिला तार निद कहीं भांगी गला। से सुप्तोत्थित शोइबार उठी पड़ी। अच्छा, हठात निद भांगी जीवारु से उठी पड़िला एवं संभ्रांत चित्त व्यस्त हो पड़ी स्वपत्नी संबोध्य उवाच। स्त्री की संबोधन करी कहला ओ विचित्र स्वप्न मया दृष्ट। शुणिलनी मु आज गोटे विचित्र अद्भुत स्वप्न देखिली। अस्माकम क्षेत्रे कौन से स्वप्न ना आम बिलरे अश्वत्थ तरु मूले गोटे अश्वत्थ गछ अच्छी से अश्वत्थ गछ मूलरे गोटे सुवर्ण पूरित कलश सुना बुझेई हेइथिबा गोटे माठिया विद्यते देखा पाइली स्वप्न रे। तत्श्रुत्वा ये कथा शुणी परद्रव्ये अनासक्ता सा परद्रव्य रे प्रच्छन्न भाग्यर स्त्री भारी साध्वी थिला भल स्वभाव विशिष्ट। से परद्रव्य अनासक्ता परद्रव्य रे अनासक्त हेबा आदौ उचित नुहे। सा प्रच्छन्न भाग्य से पत्नी निवेदयत। प्रच्छन्न भाग्य को कहला नाथ ये स्वामी विरम अस्मात् लोभात ये लोभरु तुम्हें ओहरियास। दुष्ट बुद्धि तु तयो हो वार्ताम श्रुत्वा। प्रच्छन्न भाग्य एवं ता स्त्री ये कथा राति रे कथबार्ता होउथिबा समय रे दुष्ट बुद्धि तो लुचिकी रही ता घरे पशि चोरी करबा पाई। तेणु ये उभयंक कथा को शुणी झटिति एव क्षेत्रम गत। से आउ तांको घरे चोरी करिवो कोन ये झटिति एव क्षेत्रम गत सांगे सांगे बिलकू गला। झटिति एव क्षेत्रम गत।
ଆଉ ସେଠୁ ଡେରି ନ କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବିଲକୁ ଗଲା। ତତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳ ଖନିତ୍ୱା, ଆଚ୍ଛା ବିଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖୋଳି ସାରିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ, ଯୋଉ ସତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ମାଠିଆ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଯଦା ସତସ୍ୟ ଆବରଣ ଅପସାରୟତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ମାଠିଆର ଘୋଡ଼ଣୀ, ଆବରଣ ହଉଛି ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଇଛି, ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତଦୈବ ଭୟଙ୍କରଂ ଏକଂ ବିଷଧରମ୍, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ ଫୁତ୍କାରମ୍ କୁର୍ବନ୍ତମ୍, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ କରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। କୁର୍ବନ୍ତଂ ପଶ୍ୟତି, ଭୀତ ହସ, ଡରିଗଲା, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଡରିଗଲା ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପକୁ ଦେଖି। କଳସଂ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ୟ, ସେ କଳସର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏବଂ ତମ୍ ଚ ଆଦାୟ, ସେ କଳସକୁ ଧରି ମିତ୍ରସ୍ୟ ଗୃହଂ ସମାଗତ, ମିତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଘର ଆଡେ ଚାଲିଲା। ଆରେ ମତେ ମିଛ କହିକିରି ସେ ତାପରେ ରାଗିଗଲା, ଇଏ ମାଠିଆରେ ସାପ ରଖିକିରି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ କରିଛି ଚିନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ମିତ୍ରସ୍ୟ ଗୃହଂ ସମାଗତ, ମିତ୍ର ଘରକୁ ସେ ଚାଲିଲା। ସ୍ୱମିତ୍ରମ୍ ସର୍ପେଣ ମାରୟିତୁମ୍, ଅର୍ଥାତ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଗ୍ୟକୁ ସର୍ପେଣ ମାରୟିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍, ସେଇ ସାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଭୀତଉ ସନ୍ଧିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ୍ୟ, ତା ଭିତ୍ତି ମାନେ ଚାଳରେ ବା କାନ୍ଥରେ ସନ୍ଧିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ୍ୟ, ଗୋଟେ ହୋଲ କରି ଗାତ କରି ତନ ମଧ୍ୟତଃ, ସେଇ ବାଟେ କଳସମ ଗୃହାଭ୍ୟନ୍ତରେ କ୍ଷିପ୍ତବାନ, ସେଇ ମାଠିଆଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପକେଇଦେଲା। କଳସମ ଗୃହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ଘର ଭିତରକୁ କ୍ଷିପ୍ତବାନ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବିଚିତ୍ରା ଖଳୁ ଦୈବ ଗତି, ଦୈବ ଗତି ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ପତିତାତେ କଳସାତ, ପଡ଼ିଥିବ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କଳସଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ବହି ନିର୍ଗତ୍ୟ ବିଷଧର, ଆଚ୍ଛା ସାପଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ତମେବ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଂ ଦଷ୍ଟବାନ, ତମେବ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଂ ଦଷ୍ଟବାନ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦଂଶନ କଲା। କଳସ ପାତନ ଶବ୍ଦେନ, କଳସ ପାତ ଶବ୍ଦରେ କଳସଟା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଉ ତଉ, ଦି ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେଣ, ସେତେବେଳେ ସାପଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଏବଂ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଥିବା ଧନରତ୍ନ ସବୁ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଚୁର ମଣିମାଣିକ୍ୟାନାଂ ଆଭୟା ଭାସମାନମ୍, ନିଜ ଗୃହଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଆଭା ଅର୍ଥାତ ତେଜରେ ତା ଘର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଟା ପୁରା ଭାସମାନମ୍ ଅର୍ଥାତ ଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜ ଗୃହଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖି ପରସ୍ପରଂ ଅବଲୁକୟନ୍ତୌ, ଅର୍ଥାତ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାଁ ଚୁଇଁ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠତା ରହିଲେ। ଅତଃ ଉଚ୍ୟତେ, ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ପାପୀ ନାମ ଚ ସଦା ଦୁଃଖମ, ଯୋଉମାନେ ପାପାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସୁଖଂ ବଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ, ଯୋଉମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମା ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥିରତରମ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଜାଣି ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟର ଉପଦେଶ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଧୋଲିଖିତାନ ପ୍ରଶ୍ନାନ ଏକ ପଦେନ ଉତ୍ତରତ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ କୁତ୍ର ଅବସତ୍ କର୍ମପୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ କଂ ପାପ ମାର୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ ଅକଥୟତ୍, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଂ ପାପ ମାର୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଂ, ଏକ ପଦେନ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଖାଲି ଆଉ
प्रसन्नभाग्यस्य पत्नी कीदृशी आसीत् बुद्धिमती आपदां तरणि किं आपदां तरणि धैर्यं पत्न्याः परामर्शेन सः कस्य क्षेत्रे कृषकस्य क्षेत्रे कार्यं प्रारभत कीदृशः प्रसन्नभाग्य स्वगृहं प्रत्यागच्छत् अच्छा समुपजात विवेकः प्रसन्नभाग्यः स्वगृहं प्रत्यागच्छत् सुवर्णपूरित कलश कस्य वृक्षस्य मूले अश्वत्थ वृक्षस्य मूले 2 नंबर अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरतः दुष्टबुद्धि कलशे कं अपश्यत् दुष्टबुद्धि कलशे विषधरं अपश्यत् दुष्टबुद्धि कलशं किमर्थं मित्रस्य गृहे अपातयत् मित्रं सर्पेण मारयितुं स्वमित्रं सर्पेण मारयितुं मित्रस्य गृहे अपातयत् प्रसन्नभाग्यस्य चक्षुषि केन समुन्मीलिते प्रसन्नभाग्यस्य चक्षुषि बालवचसा समुन्मीलिते अच्छा सर्पः कं दष्टवान् सर्पः दुष्टबुद्धिं दष्टवान् नरः कीदृशीं वृत्तिं समाचरेत् साधुवृत्तिं समाचरेत् कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ दम्पती किं अपश्यतां प्रचुर मणिमाणिक्यानां आभया भासमानं निजगृहं अपश्यतां परत्रप्ये अनासक्ता बुद्धिमती किं न्यवेदयत् नाथ विरम अस्मात् लोभात् धैर्यं धारय आपदां तरणि धैर्यम् इति परत्रप्ये अनासक्ता बुद्धिमती न्यवेदयत् स्वामिनम् अच्छा 3 नंबर अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा स्थूलपदं आश्रित्य प्रश्न निर्माणं क्रियतां विषादं त्यक्त्वा उद्यमः क्रियतां कं त्यक्त्वा उद्यमः क्रियतां वा किं त्यक्त्वा उद्यमः क्रियतां जलबिन्दु निपातेन क्रमशः घटः पूज्यते कथं क्रमशः घटः पूज्यते वा केन क्रमशः घटः पूज्यते कृषकस्य क्षेत्रे श्रमं कृत्वा कृषकस्य क्षेत्रे किं कृत्वा कम कृत्वा विहव किं कम उभय धैर्यं आपदां तरणि धैर्यं कासां तरणि स नरः साधुवृत्तिं समाचरेत् नरः कां समाचरेत् प्रसन्नभाग्यस्य गृहं मणिनां आभया केशां आभया 4 नंबर प्रश्नान् यथा निर्देशं उत्तरतः साधुजन गरितं इमं पद्धानं त्यजतु भवान् वाक्येऽस्मिन् कर्तृपदं भवान् अहो विचित्र स्वप्नो मया दृष्ट अत्र विशेषण पदम विचित्र स्वप्नर विशेषण होची विचित्र पतितात् कलशात् बहि निर्गत्य विषधर दुष्ट बुद्धिं दष्टवान् अस्मिन् वाक्ये प्रविश्य इति पदस्य विलोम पदम निर्गत्य अनेन वचसा प्रतिहतान्तकरण प्रसन्न भाग्य अचिन्तयत् वाक्येऽस्मिन् क्रियापदं किं वाक्येऽस्मिन् पदं अचिन्तयत् गृहे तस्य भार्या सपदि समागतं पतिं दृष्ट्वा पृच्छत् अत्र शीघ्रं इति पदस्य पर्याय पदं सपदि दुष्टबुद्धिः तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखं प्राचलत् तस्मिन् वाक्ये तस्य इति सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तं दुष्टबुद्धिः तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य तस्य इति पदं प्रच्छन्न भाग्याय प्रयुक्तम् अच्छा विचित्रा खलु दैवगति अत्र विशेष्य पदम दैवगति अच्छा घटनाक्रम कौन कही ना सब पाप पदम त्यक्त अच्छा এটা ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ନାମକ ଏକ କୁମାର କର୍ମପୁର ନଗରେ ଅବସର ବାଲ୍ये ସ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନାମନା ଚୌରେଣ ସହ ଚୌर्य कर्मणि संलग्न अभवत् अच्छा मार्गे गच्छतः प्रसन्न भाग्यस्य मनः केनचित् बालवचसा प्रतिहतम् अभवत् स पापपथं त्यक्त्वा गृहम् आगच्छत् अच्छा पश्चात्तापेन दग्धमानसः सः सर्वं वृत्तान्तं भार्यायै निवेद्य सकरुणम् अक्रन्दत् अच्छा पत्न्या परामर्शेन सह परिश्रमं कृत्वा शनैः प्रभूतं धनम् अर्जितवान् अच्छा मित्रस्य धनागम वृत्तान्तं श्रुत्वा दुष्टबुद्धिः तस्यैव गृहे चौर्यार्थम् अगच्छत् प्रसन्न भाग्यस्य स्वप्नवार्तां श्रुत्वा स झटिति क्षेत्रम् अगच्छत् दुष्टबुद्धिः अश्वत्थमूलं खनित्वा सुवर्णकलशं प्राप्तवान् यदा स सुवर्णकलशस्य आवरणम् अपसारितवान् तदैव तस्मिन् एकं भयङ्करं विषधरं दृष्टवान्
सरीगला 6 नंबर मंजूषायाम कानिचित् विशेषणानि सन्ति अच्छा केते गुडे एडजेक्टिव विशेषण मंजूषा भितर अछि तानि उपयुक्त पात्रेण सह योजयत अच्छा प्रसन्न भाग्य दुष्ट बुद्धि प्रसन्न भाग्यस्य पत्नी तीनटा देइछि कार विशेषण प्रसन्न भाग्यर विशेषण होउछि प्रसन्न भाग्य एक रे आसीबो विद्या परामुख देइछि तापर आसीबो परिश्रमी तापर आसीबो समुपजात विवेक तापर आसीबो शांत चित्त अच्छा दुष्ट बुद्धि आसीबो दुष्ट बुद्धि एक रे चौर दुई रे कृतज्ञ तीन रे लोभी चार रे ईर्ष्या तो दुष्ट बुद्धि अच्छा 5 रे आसला प्रच्छन्न भाग्य से पत्नी रो विशेषण होउची एक रे बुद्धिमती दुई रे धैर्यवती तीन रे लोभ रहिता चार रे अनासक्ता एई गला 7 नंबर अधोलिखिता नाम क स्तंभ ख स्तंभ वर्तमान में मैचिंग करिबा क स्तंभ सखे यदि मांग मित्र स्थाने परिगण्यसि तर्हि साधु जन गर्हितं इमं पंथानं त्यजतु भवान् था अच्छा खटा होउची जलबिंदु निपातेन पोरटा क्रमशः पूज्यते घट अच्छा ग होउची स हलकार्यं कृत्वा प्रभुतम धनं अर्जितवान् घ बुद्धिमती सा अवदत् अलम चिंतया आपदाम तरणि धैर्यम् अच्छा वो गुरुपदेशन इव अनेन बालवचसा मम चक्षुषी समुन्मीलिते 8 नंबर कथनम कह कम कथयति ए डायलॉगटा किए काहाकू कहिछि अच्छा कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य कुपथेन गन्तुं प्रवृतौ ए कथा कहिछि उदंड बालक प्रसन्न भाग्यम दुष्ट बुद्धिं च कह जाय प्रथम रे उदंड बालक तापर प्रसन्न भाग्यम दुष्ट बुद्धिं च सखे साधुजन गरितं इमं पंथानं त्यजतु भवान् ए कथा किए कहिछि ना प्रसन्न भाग्य दुष्ट बुद्धिं इदानीं विषादं त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम् ए कथा किए कहिछि ना प्रसन्न भाग्यस्य पत्नी प्रसन्न भाग्यम ओ विचित्र स्वप्नो मया दृष्ट एक कथा कहिछि प्रसन्न भाग्य स्वपत्नीं नाथ विरम अस्मात् लोभात् अच्छा प्रसन्न भाग्य स्वपत्नी प्रसन्न भाग्यम 9 नंबर कौन कहउछि मंजूषाया समुचित पदानां चयनं कृत्वा अधो दत्त शब्दानां त्रयः पर्याया दियन्ता ये तळे जो गुडा देइछे या भितर तीनटा पर्यायवाचक शब्द रात्रि रो पर्यायवाचक शब्द होउछि एक रे सर्वरी दुई रे निशा तीन रे रजनी धनमर पर्यायवाचक शब्द हला एक रे द्रविणम दुई रे अर्थ वित्तम अच्छा चार दृष्टवा धन गला सर्प सर्पर एक रे भुजग दुई रे अहि तीन रे आसला विषधर चार रे दृष्टवा दृष्टवार शब्द हला विख्य फास्ट रे अछि विख्य तापर रहिला विलोक्य तापर रहिला प्रेक्ष्य अच्छा नेत्रम र पर्याय शब्द होउची नेत्रम हला एक रे अखी दुई रे लोचनम तीन रे चक्षु अच्छा त्यक्त्वा त्यक्त्वा र आसी गला परित्यज्य अच्छा हित्वा अच्छा ए पटाला विहाय लास्ट त्यक्त्वा पर गृहम गृहं र फास्ट निकेतनम निकेतनम अच्छा गेहम अच्छा गृह र सदनम तापर आसला 10 नंबर उदाहरणानुसारम समस्त पदै वाक्यानि पूरयत सुवर्णेन पूरितम सुवर्णपूरितम क्लेशानां परंपरा क्लेश परंपरा कस्य मानसं न संतापयति गुरोः उपदेश गुरुपदेशः शिष्यस्य कल्याणाय भवति परेषां द्रव्ये परद्रव्ये कलशस्य पातेन विद्याया पराङ्मुखः विद्या पराङ्मुखः साधूनां साधुवृत्तिं आचरेत् रवेः किरणा रविकिरणाः गृहस्य अभ्यन्तरे प्रविशन्ति गृहाभ्यन्तरे गृहस्य अभ्यन्तरे गृहाभ्यन्तरे 11 नंबर कौन कहला अधोलिखित वाक्येषु
स्थूलाक्षर पदानां प्रसंगानुसारं उचितं अर्थम चित्वा लिखत संधि प्रकल्प्य प्रकल्प्यर उचित अर्थ होउची रचयित्वा अच्छा प्रचुर मणिमणिकर आभया आभया होउची प्रकाशेन ग आपदाम तरणी धैर्यम तरणी होउची नौका अच्छा घ झटिति एव क्षेत्रम गत झटिति होउची शीघ्रम झटिति हला शीघ्रम अच्छा विषादम त्यक्त्वा उद्यम क्रियता विषादं होउची उद्यम उद्यम होउची परिश्रम ठीक अछि विषादम त्यक्त्वा उद्यम क्रियता अब आज सरीगला लेसन 7 आसंता अध्याय रे आमे लेसन